দেখতে পাচ্ছ বর্তমান মা মনসা মিউজিক সেটআপের সামনে উপস্থিত আছি। তো পুরো বিগ আপডেট দেবো তোমাদেরকে, ভিডিওটা কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবে। তো মা মনসা পুরো সেটআপ দেখতে পাচ্ছ, এখানে এই সাইডে একটা মুভি আছে আর ও সাইডে একটা মুভি আছে। তো দুটো মুভিতে সেটা ফিটিং হবে, কেন কি একটা মুভিতে এত সেটআপের ভার লোড নিতে পারছে না, এই জন্য এখন সব দুটো সেটআপের মুভি লোড হবে। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই যে একটা মুভি, তো সামনে আর একটা মুভি আছে, ওটা দেখাবো। তো অর্ধেক সেটআপ থাকবে, কী সেটআপ থাকবে আমি এখানে জিজ্ঞেস করছি আর তোমাদেরকে পুরো আপডেটটা দিব। তো যেটা আমি জানতে পারলাম, তো বর্তমানে এই যে চার্টিসটা দেখতেছো, ওখানে 8টা বক্স থাকানো চলবে, ঠিক আছে। আর ওখানে ওই আগের যে মুভিটা দেখতে পাচ্ছ, ওটা থেকে 9খানা থাকবে, ঠিক আছে। তো মোট 17খানা বক্স থাকবে মা মনসা প্রো। তো দুটো সেটআপ কিন্তু ফিটিং হয়ে রেডি হয়ে একদম চলবে। তো বর্তমানে একটা কি সেটআপ ঢুকছে বর্তমান, তো এই মুভিতে আরেকটা হবে। তো সামনে আর একটা সেটআপে তোমাদেরকে দেখাবো, এখানে মা মনসা মিউজিকের পুরো লোড আছে লরির উপরে। তো সামনে গিয়ে আর একটা তোমাকে সেটআপ দেখাবো। তো ওটা হচ্ছে তোমার উড়িষ্যার যে ফেমাস সেটআপ বলছে, ট্রেন্ডিংয়ে আছে আর্মি তো, হ্যাঁ আর্মি মিক্স। তো ও কেমন কি থাকিয়েছে ওটা তোমাদেরকে তুলে ধরবো। তো ভিডিওটা আশা করি শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করো। তো মা মনসা মিউজিক সেটআপটা ফিটিং হয়ে যাক, তাহলে তোমার আর একটা নেক্সট ভিডিও তোমাদেরকে তুলে ধরবো। বন্ধুরা, আমাদের যে বেঙ্গলের সেটআপগুলো তোমরা সবাই জানো, বেঙ্গলের সেটআপগুলো একটু লম্বা চওড়া হয়। তো 4 ব্যাচ 6 ইঞ্চ 8 10 বিভিন্ন রকমের সেটআপ আছে। তো এখানে উড়িষ্যার সেভাবে আমাদের যেভাবে ডিজে সার্জেনগুলো লরির উপরে বা ডিজে পঙ্কজ যেভাবে সেটিং করে, ওদের 2 ব্যাচের উপরে 3 ব্যাচের উপরে, সেসব সিস্টেম আমাদের সেইভাবে চলে না। ওই জন্য সব এদিকে উড়িষ্যাতে মুভির উপরে কাজ হয়। আর এই আগে কি ভুরভুটি না কি ছিল ওই সিস্টেমে। তো এবছর আমি শুনেছি পাওয়ার মিউজিকও ডবল সেটআপ যেভাবে আগের বছর থাকিয়েছিল ওইভাবেই থাকাবে শুনেছি, ঠিক আছে। ওই নাহলে ইঞ্জিন মিক্সারের উপর যেটা হয়, নাহলে এই মুভির উপরে, এটা আমি কনফার্ম বলতে পারছি না। ওখানে গেলে পুরো আপডেটটা দিয়ে দিব। आर्मी 3 लाइन लोड कर दिया, कितना अभी उसका बाद टॉप जाएगा। तो आर्मी में जितना उड़ीसा का ही है। हाँ उड़ीसा का है। उड़ीसा मतलब उड़ीसा का बहुत नाम है ना सेटअप। हाँ ये सेटअप का बहुत नाम है। मैं सुना था उसका मालिक जो आर्मी है वो आर्मी में आर्मी में काम करता था। हाँ। अभी काम कर रहा है ना, छोड़ दिया? अभी भी कर रहा है, इसलिए सेटअप का नाम आर्मी पड़ा। हाँ। अच्छा आइचर भी है। आइचर भी है। हाँ यही है उसका। वो जो सामने जो खड़ा है, वो इधर ही आज रोड शो होगा। हाँ अरे भाई क्या बात कर रहा है रे। तो का सेटअप है। तो वो सामने चलेगा और उसके बाद वो पीछे आएगा। हाँ ये लाइटिंग नहीं लगेगा, लाइटिंग इसका खोल के। तो पीछे का जो मूवी लाइट है, हाँ। वो खोल के उस सेटअप का साथ लगेगा। हाँ। समझ में आएगा। ठीक है। लोडिंग क्या देगा। अरे भाई तो होश उड़ा दिया रे मेरा, ये कैसे थका दिया ट्रक में। ओ भाई, हाँ देखने में तो सही लग रहा है रे। कलर भी देखे जाए, कलर भी मस्त मतलब चकचक उज्जवल कर रहा है। देख कैसे ट्यूटर का देख क्वालिटी, स्टील का मैं बोला था ना, स्टील का ट्यूटर बहुत क्वालिटी। तो उड़ीसा से ट्रेंडिंग फेमास सेटअप आर्मी। তো সেটআপ থাকা এখনও কমপ্লিট হয়নি। তো বলতেছি সাইডে 2 ব্যাচ করে আছে আর মাঝখানে কিন্তু 4 ব্যাচ করে আছে। ও সাইডে 2 ব্যাচ আছে আর এখনও সেটা ফিটিং থাকানো কমপ্লিট হয়নি, কে জানে কত দূর থাকাবে। তো এটা কিন্তু লরির পিছনে সাইডে যেভাবে সার্জেনরা ফিটিং করেছে এইভাবে ফিটিং চলছে। मैं बोला था ना स्टील का ट्यूटर लगा। और ये ट्यूटर का सिस्टम ऐसा ही है। अच्छा दिखने में अच्छा लग रहा है। ये तो ओपन खुला है। ये ट्यूटर बहुत साउंड पॉसिबल होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
क्या बात कर रहे, साउंड में फाड़ देगा रे। हाँ है उसको हम लोग का माइक चौंघा बोलता है, चौंघा। इसका बहुत पतुर आवाज़ होता है। अरे क्या बात कर रहे हैं। और कितना माल थकेगा उधर और पता है? टॉप 6 पीस लोडिंग होएगा। और कितना? 6 पीस। अभी 1 पीस चढ़ा है और तो 3 थक तो हो गया और 2 थक शायद होगा। हाँ ठीक है, कितना पास टोटल होगा वो दिखाता है बाद में।